जय जगन्नाथ सांग मैंने समस्त को मो चैनल मुक्ता स्टडी पॉइंट रे स्वागत। आ गोटे दिन पर स्कूल गुड़िक खोलने जाऊँगी पुणी आम मानक समस्त को लेसन डायरी प्रिपेयर करने को पड़ो से मु क्लास 1 रो लेसन डायरी तैयारी करी पंचपदी सोपान हिसाब से यही लेसन डायरी तैयारी करी। जदि ये भिडियोटी पसंद आसो आ जहाँ जहाँ को क्लास 1 रो लेसन डायरी दरकार मु गोटे दिन आगु शेयर करदेवी से माने मो चैनल को सब्सक्राइब करनी एवं बेल आइकन को ऑन कर दियंतु जहाँ फल मो नेक्स्ट वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मानक पाखक चली जाव एवं आपण माने गोटे दिन आगु लेसन डायरी लिखि पारिबे। तो चलतु स्टार्ट करवा वीडियो को। फास्ट नहीं डेट तापर आ गोटे क्लास तापर पीरियड तापर सब्जेक्ट तापर टॉपिक तापर शिक्षण फलाफल तापर सोपान गुड़िक है अदिति बोध अभ्यास प्रयोग और प्रसार तापर नहीं शिक्षकों कार्य तापर नहीं आकलन। तो 18 तारीख रो प्रथम पीरियड रे होची एटा नुआ टाइम टेबल हिसाब रे मु बनैछि। फास्ट पीरियडटा है 10-15 रु 11टा। प्रथम पीरियड रे अच्छी भाषा झुलना एक बहिर। तो शिक्षण फलाफल यार है यार टॉपिक है आम परिवार पाठ 1 आस चित्र देखी कथा हेबा। तार शिक्षण फलाफल है चित्र देखी कथा हेबा। अदिति रे है पिला माननकु जणे जणे करी निज निजर परिवार विषय रे कहिबाकू कहिबू। बोधरे हब पिला माननकु परिवार फोटो चित्र देखैबू और पचारिबू एही परिवार रे केते जण सदस्य अछंती सबुठारु बड़ किए अटंती एहीपरी। तापर अभ्यास रे मु नेछि पिला माननकु परिवार फोटो देखैबू देखै बारंबार जणे जणे करी पिलांकु कहिबाकू कहिबू फोटो रे किए किए अछंती। तापर प्रयोग रे नेछि गोटिए पिला आउ गोटे पिला को पचारिबो तुम घरे किए किए रहंती हो तांको नाम कोन। प्रसार रे नहीं जो पिला भल भाव जानूब से अन्य पिला मानकु कहिबारे सहाय्य करुथिबो। शिक्षकों कार्य एथिरे हैला प्रति पिलांकु पर्यवेक्षण करिवे और आवश्यक स्थले पिला मानकु कहिबारे सहाय्य करिवे। यार आकलन रे नहीं 1 नंबर रे पेंसिल मड़ाई बिंदु जोड़ विभिन्न प्रकार आकृति अछि बंका आकृति। तापर आ गोटे 2 नंबर रे नहीं चित्र रे रंग देबा। तापर सेकेंड पीरियड रे अच्छी भाषा पुणी भाषा अच्छी सही पाठटी को नहीं डू लिखि दी से यार शिक्षण फलाफल है चित्र देखी कथा हेबापी शिखिबे। अदिति रे नहीं पिला माननकु परिवार फोटो देखी पचारिबू किए केउ काम करुछंती। बोधरे नहीं पिला माननकु पचारिबू तांको घरे किए केउ काम करंती। अभ्यास रे नहीं पिला माननकु घरर सदस्य मानकर कामर अभिनय करी पचारिबू एही काम किए करंती। प्रयोग रे नहीं गोटे पिला अभिनय करिबो आ जने पिला कहिबो एही काम किए करंती। प्रसार रे नहीं पिला माने शिखिबे परिवार रो केउ सदस्य केउ काम करंती और अन्य मानकु भी जणाइबे। शिक्षकों कार्य एथिरे हैला अभिनय करी पचारिबे किए केउ काम करंती और प्रति पिला को पर्यवेक्षण करिवे। यार आकलन रे नहीं नंबर 1 रे चित्र गुड़िकर नाम कहिबा। एठी गोटे चपल चित्र करिछि चकर करिछि एवं टगरर। तापरे थर्ड पीरियड रे टाइम है 11:55 रु 12:40 आउ 4 नंबर पीरियड भी 12:40 रु 1:25 दुईटा पीरियड गणित अच्छी गणित अच्छी गणित खेल बही। तार पाठ 1 टी है चुलबुली बिलेई को खोजिबा। यार शिक्षण फलाफल है प्राक गणन धारणा। अदिति रे नहीं चित्र देखी कहिबे बोधरे नहीं प्रश्न गुड़ी को पचारिबू ताहा चिंता करी कहिबे भीतर और बाहर जानिबे। अभ्यास रे नहीं पिला माने 2 दल रे भाग हेबे गोटे दल जिनिस को लुचाइबे एवं अन्य दल जिनिसटी को खोजिबे। प्रयोग रे नहीं प्रत्येक पिला झुड़ी भीतर को बॉल फिंगिबे भितरे बाहर बोली कहिबे। सार रे नहीं भितरे थिबा जिनिस उपरे टिक चिन्ह देबे। शिक्षकों कार्य है चित्र कार्ड देखेबे जोगेबे और प्रत्येक पिला को पर्यवेक्षण करिवे। आकलन रे है चित्र रे नाक तले हसुथिबा पाटी और आखि उपरे भ्रूलता अंकन कर। ए चित्र रे भ्रूलता करिवे एवं पाटी हसीबा पाटी तैयारी करिवे। तापर 5 नंबर पीरियड रे अच्छी रूटीन हिसाब रे परिवेश शिक्षा झुलना एक बहिर आम टॉपिक है आम परिवार
ପରିବାରରେ ପରିବେଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ଜାଣିବେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ। ଅଦିତିରେ ହେଲା ପରିବାର କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବାରର ଫଟୋ ଦେଖାଇବୁ। ବୋଧରେ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ପରିବାରର ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ, ଯେପରି ତୁମ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସରେ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ରୋଷେଇ ଘରେ କିପରି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କହିବୁ। ପ୍ରୟୋଗରେ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲା ଅଭିନୟ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କହିବ। ପ୍ରସାରରେ ହେଲା ଯେଉଁ ପିଲା ଅଭିନୟ କରି ଜାଣୁନଥିବ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପିଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ଫଟୋ ଓ TLM ଯୋଗାଇବେ ଓ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ଆକଳନରେ ନେଇଛି ଫଟୋ ଦେଖାଇବୁ ଓ ତା'ର ନାମ ପଚାରିବୁ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଛି କଳା ଶିକ୍ଷା। ଟପିକ୍ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ନେଇଛି ମୁଁ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ସିଧାଗାର ଓ ବଙ୍କାଗାର ଜାଣିବେ। ତାପରେ ଅଦିତିରେ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେକ ସିଧାଗାର ଓ ବଙ୍କାଗାର ଦେଖାଇବୁ। ତାପରେ ସୋପାନର ବୋଧରେ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ କିଏ ସିଧାଗାର ଅଙ୍କନ କରି ଜାଣ ପଚାରିବୁ ଓ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିବୁ। ଅଭ୍ୟାସରେ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସିଧାଗାର ଓ ବଙ୍କାଗାର ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୁ। ପ୍ରୟୋଗରେ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲା ସାଦା ପେପରରେ ସିଧାଗାର ଓ ବଙ୍କାଗାରର ବିନ୍ଦୁ ଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯୋଡ଼ିବ। ପ୍ରସାରରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଘରେ ଯାଇ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ସିଧାଗାର ଓ ବଙ୍କାଗାର ତିଆରି କରି ଆଣିଥିବେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆକଳନରେ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପିରିୟଡ଼ 3ଟା 30ରୁ 4ଟା। ୟା ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା। ଟପିକ୍ ହେଲା ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ନେଇଛି ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଜାଣିବେ। ଅଦିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଫଟୋ ଦେଖାଇବୁ। ବୋଧରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବୁ। ଅଭ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚାରିବ ତୋ ନାକ ଦେଖା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖାଇବ। ଏହିଭଳି ବାରମ୍ବାର କରାଇବୁ। ପ୍ରୟୋଗରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତୁମ ଆଖି କେଉଁଠି, ତୁମ ନାକ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖାଇବେ। ପ୍ରସାରରେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଯାଇ ଆଖି, ନାକ ଓ କାନ, ଗୋଡ଼, ହାତ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ଓ ବଡି ପାର୍ଟର ଫଟୋ ଯୋଗାଇବେ। ଆକଳନରେ ନେଇଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ନାମ କୁହ। ଏଇଟା ହେଲା ନାକ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ଆଖି ଚିତ୍ର, ଏଇଟା କାନ ଚିତ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।